পাহাড়ি রাজ্য সিকিম ভ্রমণের খরচ এবার আরও কমবে। সামান্য টাকা দিলেই বাড়িতে বসেই অনলাইনে মিলবে সরকারি এসি বাসের টিকিট। শুধু তাই নয়, পছন্দ মতো সিটও বুক করে নিতে পারবেন আপনারা। দক্ষিণবঙ্গে যখন হাঁসফাঁস গরম, সেই সময় পর্যটকরা ছুটছে একটু স্বস্তির খোঁজে উত্তরবঙ্গের পাহাড় কিংবা ডুয়ার্সে। সেই সাথে পাড়ি দিচ্ছে পাহাড়ি রাজ্য সিকিমে। তবে পর্যটকদের এই ঘোরার প্ল্যানে সবচেয়ে বেশি খরচ বাড়ে গাড়ি ভাড়ায়। অধিকাংশ পর্যটকরাই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ট্রেনে নিউ জলপাইগুড়িতে পৌঁছে তারপর সিকিমে পৌঁছানোর জন্য শিলিগুড়ি থেকে বাস কিংবা ছোট গাড়িতে করে সিকিম পৌঁছন। তবে সিকিমে পৌঁছানোর জন্য সরকারি বাস পরিষেবা থাকলেও কাউন্টারে এসে টিকিট কাটার জন্য অনেক সময় টিকিট পাওয়া দুষ্কর হয়। তার ওপর এসি বাসের টিকিট পাওয়া তো মুশকিলই। ফলে বাধ্য হয়ে ঘুরতে এসে দালালদের খপ্পরে পড়ে বেশি টাকা দিয়ে পৌঁছতে হতো সিকিমে। তাই পর্যটকদের এই সমস্যার কথা মাথায় রেখে এখন অনলাইনে টিকিটের ব্যবস্থা করেছে সিকিম পরিবহন সংস্থা অর্থাৎ SNT। বর্তমানে বাড়িতে বসেই মেক মাই ট্রিপ এবং রেড বাস অ্যাপে লগ ইন করলে নিজের পছন্দ মতো ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যাওয়া যাবে সরকারি বাসে। এর জন্য তাড়াহুড়ো করে কাউন্টারে আসার প্রয়োজন নেই। শুধু অ্যাপ দুটিতে লগ ইন করে কোথা থেকে কোথায় যাবে দিন, এরপর আপনার যাত্রার তারিখ দিন, ব্যাস তারপরেই আপনার কাছে একাধিক বাসের তালিকা উঠে আসবে। সেই তালিকা থেকে নিজের সময় মতো বাস সিলেক্ট করুন এবং পছন্দ মতো সিট বুকিং করে পেমেন্ট করলেই সাথে সাথে আপনার টিকিট বুক। এই ক্ষেত্রে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক পর্যন্ত সরকারি এসি বাসের ভাড়া 350 টাকা এবং নন এসি বাসের ভাড়া 190 টাকা। তবে জায়গা অনুযায়ী ভাড়া নির্ধারিত করা হবে। তাই আর দেরি না করে কম খরচেই ঘুরে আসুন পাহাড় ঘেরা রাজ্য থেকে। ये आपको डायरेक्टली इधर आने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली घर में बैठ के मोबाइल से आप मेक माई ट्रिप में जाके ये रेड बस का टिकट बुक कर सकते हैं। इसमें ये आपका ऑल ओवर सिक्किम का, ऑल ओवर सिक्किम में गैंगटोक, स्पेशली गैंगटोक, पेलिंग और राबंगला, ये 3 डेस्टिनेशन अभी अवेलेबल है। इसका ऑनलाइन का मेन कारण क्या है, क्यों करना पड़ा है? देखिए, पैसेंजर को कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई गुवाहाटी से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, उनको इधर काउंटर में आना पड़ता है ना टिकट के लिए, तो नहीं मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है सीज़न का टाइम में। तो अभी घर बैठे बैठे पहले ही टिकट बुक करके आता है वो लोग, ये सुविधा होता है टूरिस्ट के लिए। भाड़ा के इसमें ज़्यादा लग रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है, वो नॉर्मल रेट ही है। कब से शुरू हुआ है ये सर्विस? ये फरवरी से फुल फ्लेजेडली शुरू हुआ है। पहले क्या था? आपका पहले अपना डिपार्टमेंट का एक पोर्टल था, वो ऑनलाइन चलता था, वो खुद का था। लेकिन अभी जो आया है वो मेक माई ट्रिप का है, वो अच्छा वाला है। टूरिस्ट का कैसा रिस्पांस मिल रहा है इसके बाद? बहुत अच्छा मिल रहा है, टूरिस्ट को बहुत सुविधा हो रहा है। ये सब अच्छी तरह से घर में बैठ के टिकट करके आ रहे हैं वो लोग। अपना पसंद का सीट भी मिल रहा है? अपना पसंद का सीट मिल रहा है उन लोगों को। सीट के लिए अलग चार्जेस है या? नहीं, सब नॉर्मल सीट, एक ही रेट है सबका, चाहे आगे मिले पीछे मिले, एक ही रेट है उसमें। कितने बसेस होंगे? बसेस तो देखिए, इस डिपेंड आज के शेड्यूल में कितना बस आता है उस हिसाब से होता है। नॉर्मली ऐसा ही आपका 8-10 बस रहता ही है। ऑफलाइन भी रहता है 4-5 तो बस, जिसको ऑनलाइन नहीं मिलता है वो ऑफलाइन भी आके ले सकता है वहाँ यहाँ पे।